set, go. Ready, get set, ready. Pag ready na, sit down. Pag get set, tayo. Pag up, ready, get. Pag sinabi kong go, taas ang dalawang kamay. Okay? Sige na, no? Final na diretso? Yes, sir. Final na? Yes, sir. Sige, ready. Okay, magkamali ha. Tanggal agad ha. Tanggal na yun ini. Ready. Get set. Go. Go. Ready. Oh. Oh, sige, ulit ha. Tuloy-tuloy na natin. Sige. Ang mamali, tanggal na yun. 3, 2, 1, go. Ready. Get set. Ready. Go. Ready? Oh, tanggal si Renz. Tanggal si Renz. Nagtaas na kaingkod. Ready? Get set. Ready? Go. Get set. Okay, lahat na lahat na umupo, tanggal. Sir, the prologue. Sino? Nakaingkod, wala? Nakaingkod, sir. Wala ko napansin. Wala na, wala. Wala, okay, dali na. Go back, sige na. Amo na ina. Muna mo ganun nakaingkod. Didi ka mo sa front. Didi ka mo sa front. Na dua. Okay. Hira, position. Position. Dali, position. Oh, sit down muna, sit down. Ready? Ready? Go! Get set! Okay, tatlo. Oh. Tama, si Rinwell. Okay, kamu na tulo, di banda. Tarakin kamu na tulo, tarakin. Okay. 3, 2, 1. Ready? Get set! Ready? Okay. 2 na lang, 2. Okay, 20 pesos. Pasuklihan nyo na lang yan kay may hatagan man ako sa grade 7. Nangga naman kanina ang usad. Okay. Get set. Ready. Go. Get set. Ready. Get set. Go. Ready. Get set. Ready. Saan manalo? Mali ang 2. Ang mauli amo ang perde. Ang mauli sa pag-action. Ang mauli sa pag-action. Ati talikod na la ka muna 2. para di ka magkuan, di ka mag-isip. Di italikod ang isa ding kudan at tubang pakari. Yan. At tubang pakanto kuan. Yan. Okay, dali. Yun. Pakanto ka tubang. Sige na, amo na ina. Okay. 3, 2, 1, go. Ready? Get set. Go. Get set. Ready. Get set. Get set. Ready. Ready. Get set. Ready. Go. Get set. Ready. Matibay. Tulinan natin. Tulinan. Sige, 3, 2, 1, go. Ready. Get set. Ready. Set. Ready. Go. Mali sa Johnny. Okay. Mali ka. Okay, sige. Balik. Okay, ang winner si Efrilyn. Congratulations kay Efrilyn.